Papers. Gusto. Ano gato? Tapos na yan. Tapos na yan, pre. Papers to. Yun daw gusto. Ngayon kang gusto. Sige. Papers. Anong trippers? May ina. Oo. Ano may ina eh. Ano mo pala sa straight? Pau Trippers, pala. talo sina... Ay. Anong Ike? Wala Junior, anong Ike? Ike? Mati! Nakayaway namin kanina. Ay, panalo kami. Panalo kami, pare! Panalo kami? niya as Queen 8. Yeah! Panalo kami. Quiz 2? Queen 8. Panalo. Hoy, bayad. 3 euro. Oy, dos namin. Matatalo na. Isa pa. Bayad, hoy. 3 euro. Meti kanson yun. Si Jeff. Mall lang. Mana, Meti yung huli si Jeff. Ang kamay nasa puwit. Dua. Kain mo. Dua. Tagay ko na din ang papakinggan. Kasado, mabena. Bayad. Siya? Gusto mo mag-tapis? Yeah.